Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you today? Alhamdulillah, I'm very good and all is good. Thank you, and you? Alhamdulillah, I'm doing well. What are we gonna learn for today? We're gonna learn English. We are going to learn English. Okay. On yesterday, we have learned about four kinds of tenses. Yeah. There are simple present tense, present continuous, simple past, and simple future. So we have to learn how to differentiate all of them. Yeah. On today, we are going to take a deeper understanding for simple present tense. Jadi hari ini kita akan memahami lebih dalam mengenai apa itu simple present tense. Yesterday we have learned about present tense. Secara sederhana, simple present tense itu digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang kebiasaan berulang kali, ya. Jadi simple present tense is used to tell. Pertama itu habits or repeated actions. So the first occasion, the first pekerjaan pertama yang dijelaskan oleh simple present adalah habits or repeated action. Kebiasaan atau suatu aksi yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya, he drinks coffee at breakfast. Contohnya, he drinks coffee at breakfast. Nah, kalau kalian baca kalimat seperti ini, if you read this kind of sentence, maka artinya dia itu bukan cuma minum kopi pas sarapan pagi ini, tapi sarapan besok, besoknya lagi, kemarinnya lagi, sampai setahun yang lalu itu selalu minum kopi di waktu sarapan pagi hari. Jadi kalau bentuknya kayak gini, he drinks coffee at breakfast, menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kebiasaan atau repeated action. Yang kedua, itu bisa digunakan untuk menjelaskan general truth atau fakta umum. General truth or fakta umum. Kemarin misal the sun rises from the west, the east. The east, Kalau from the west kapan? Nanti yaumul qiyamah, yaumul ba'ats. Oke. Dan terakhir digunakan untuk fix schedule. Jadi kalau aksinya itu udah jelas mau kapan dilaksanakan, bisa juga pakai simple present tense. Contohnya, his mother arrives tomorrow.
tomorrow. Walaupun belum kejadian ya, walaupun besok, tapi kalau udah sangat pasti besok, maka pakainya his mother arrives tomorrow untuk memberikan kepastian. Ya, karena kalau kita pakainya his mother will arrive tomorrow, nah dalam kata will itu bisa ada nuansa keraguan. Ya, kira-kira besok bisa jadi datang, bisa jadi enggak kalau pakai will, walaupun sama-sama besok. Tapi kalau his mother arrives tomorrow, nggak mungkin nggak nyampe kecuali takdir Allah yang lain, kecelakaan atau apa ya, nah itu. Karena memang makanya ya budaya orang Eropa sama orang-orang Inggris itu jarang telat. Karena kalau misalnya dia bilang misal his mother arrives tomorrow atau his mother arrives at 7 a.m. beneran nanti jam segini ya. Udah ada di sini ya nih, arrives, nggak mungkin telat. Kalau kecuali dia bilang his mother will arrive at 7 a.m. Maybe 7:30 or 7:59, masih 7:59, masih jam 7 tuh. Indonesia kayak gitu. Nah, Barat itu enggak. Kalau misalnya pakai kata arrives, enggak mungkin enggak jam segitu. Itu. Jadi untuk memberikan kepastian. So, there are at least three occasion atau 3 waktu ya yang bisa kita gunakan saat kita mau pakai simple present tense. Ya, if that action is a habit or repeated, so we use simple present tense. If that action is general truth, like the sun rises from the east, itu simple present tense. Dan juga kalau dia adalah suatu jadwal yang udah pasti or fixed schedule, we use simple present tense. Itu ya. Mana ini Pak Mapus? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Oke. Itu cara menggunakan simple present tense. Itu. Now we move on to the next part. The next part is how to write simple present tense. Now we move on to the structure of simple present tense. Gitu ya. Nggak sulit ya, simple present tense itu. Caranya itu ada 2. Ya. If the subject ya. Aduh, habis ini. If. Wow. If the subject yang pertama itu I, you, they, we, and plural noun. Plural noun itu apa artinya? Plural itu jamak. Noun itu kata benda. Ya. Maka cara menulisnya adalah subject plus verb 1 ya, plus object. Contoh, I eat noodle. Kapan misal? Every Sunday morning. Nggak mungkin kelewat kan? Makan mie. Oh, Sunday afternoon. Oke. Kenapa nggak pagi-pagi? Oh, kepagian. Supaya lebih nikmat ya, lagi santai. Apalagi kalau hujan.
Ya, I eat noodle every Sunday afternoon. Ya. Atau students berarti ya. Kalau plural noun ya. Students eat noodle ya, ini ya. Students eat noodle every Sunday afternoon. Jadi kalau subjeknya itu I, you, they, we and plural noun ya. So we just write it with verb 1. But if the subject is she, he, it and singular noun, singular noun itu apa artinya? Ya, single itu artinya apa? Satu atau tunggal. Noun itu kata benda yang tunggal, satu orang aja. Ya. Maka cara menulisnya adalah subject plus verb 1 tambah S tambah O. Contohnya, she eats. She eats noodle every Sunday afternoon. Di sini ada S. Ya. Atau kalau ini maka shouldn't eat noodle every Sunday afternoon. Itu ya. So, if the subject is I, you, they, we, and plural noun, yeah, we use this formula S plus verb 1 plus object. But if the subject is she, he, it, and singular noun, yeah, we use subject plus verb 1 plus S plus object. Itu ya. Kita coba latihan. Ini udah ya? Ditulis? Tulis dulu ya. Pokoknya kalau bahasa Inggris ya, ngapalin kelompok kata ganti ya atau pronoun itu yang paling gampang itu. Ingatnya I, you, they, we, selainnya itu she, he, it maka pakai S. Itu aja. Jadi I, you, they, we itu terhitungnya dia sebagai plural noun ya, setara dengan plural noun. Makanya nggak pakai S. Kalau she, he, it itu pakai S. Kenapa Ustadz? Ya, nah Inggris sana. Itu orang Inggris. Orang Inggris juga nggak tahu sebenarnya. Memang aja. Iya. She, he, it. Ya. Tambahan juga ya. Kan nggak semua kalimat itu dia punya kata kerja. Ya, nggak semua kalimat itu punya kata kerja. Kayak misal nih, nama Ustadz
Muhammad Bagir. Di situ ada kata kerja nggak? Nggak ada kan? Ya, nama Ustadz Muhammad Bagir. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada namanya kalimat nominal atau noun sentence. Contohnya itu tadi. My name is Muhammad Bagir. Ya, ini juga termasuk simple present tense. Karena apa? General truth, fakta umum. Ya, dan dia pakainya is. Kenapa is? Karena merujuk ke name. Name itu termasuk apa? It. Dan singular noun. Ya, dia benda, ya, dan singular noun. My name is Muhammad Bagir. Tuh, ya. Atau he is a teacher. Sama ya, he is a teacher. Tapi kalau you pakainya are a student. You are a student. Jadi kalau dia bentuknya ini ya, bentuknya nominal bisa subjek ya plus ini ya. Ayu Dewi pakainya am atau are. Ya. Kalau ini S plus is. Ya, gitu. Oke, udah ya. Penghapusnya kemana emang? Rusak? Kok bisa rusak? Ya Allah. Nah. Exercise. Nah, tentukan ya, apakah ya yang titik-titik ini ya diisi dengan play with S or without S ya, play or plays. Dan ini teachers, ingat ya, teachers always bla 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 on time every day ya. Putuskan apakah come-nya itu berubah jadi comes or just come dengan aturan tadi. Teachers itu singular noun or plural noun? Teachers with S, plural noun. Nah, maka pakai apa? Satu lagi terakhir.
Oke, ada yang mau maju? Coba jawab. Askia, come to the front and answer the question. Number 1. I. Siapa lagi yang mau maju ke depan? Ayo. Konita. Oke. Good job. The last one? Who want to try to answer it? Ayo, Safa, boleh? Minggu depan. Bird. Oke, iya. Bird eats worm. Ya. Burung itu makannya cacing. Iya, begitu ya. Jadi kalau subjeknya itu I, you, they, we, ini ya, I. Nah, maka jangan pakai s. Ya. Kalau she, he, it, itu pakai s. Begitu ya. Ya. If the, oke ya, Putri. If the subject is we use s or not? If the subject is we use s or not in the verb? Kita pakai s apa enggak di kata kerjanya? Enggak ya, karena termasuk I, you, they, we. Umum. If we have dog. Dog. We use s or not? Dog. Yes, yeah, because dog is singular noun. Yeah. If we have I, we use s or not in the verb? Keisha. I. No, because termasuk ke dalam I, you, they, we. Maka nggak pakai s. Kalau trees, apa? Cinta. Kita pakai s apa enggak kalau subjeknya itu trees? Trees.
Oke, hah? Nggak kelihatan. Konita. Kalau subjeknya itu trees, kita pakai S apa enggak? Enggak. Enggak? Betul? Yakin? Yakin. Ya, karena dia termasuk plural noun. Itu aja ya. Penting harus paham yang mana singular, mana plural. Ya. Ayu, they, we masuk ke dalam kelompok plural noun. Ya. Kalau she, it masuk ke dalam singular noun. Itu aja. Ya. Oke. I think that's all from for today. I hope you can understand this material and use this formula on your exam. Let's call it a day. Nahtatimil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, sir.